बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 16 नवंबर 2022 बरोज़ बुध सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मिले यहाँ पर तमाम ठंडी खबरें। आज की वीडियो भी मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। प्राइवेट सेक्टर में 22 लाख से ज़्यादा सऊदी शहरी, ये एक रिकॉर्ड है। सऊदी वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद इंजीनियर अहमद अल राजी ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों और इदारों में 22 लाख से ज़्यादा सऊदी नौजवान काम कर रहे हैं और ये एक रिकॉर्ड है। वकालत अखबार के मुताबिक सऊदी वज़ीर अफरादी क़ुव्वत ने अहमद अल राजी ने कहा कि सऊदी विजन 2030 से पहले जो इक़्तिसादी सरगर्मियों में सऊदी ख़वातीन की शिरकत का तनासुब 17.7% था, जो बढ़कर अब 35.6% तक पहुँच चुका है। सऊदी वज़ीर अफरादी क़ुव्वत ने रियाद इकनॉमिक फोरम 10 में एक मुबाहिसे से खिताब करते हुए कहा कि साल रवां के अख्ताम से पहले सऊदीज़ेशन के हवाले से 11 अहम फैसले किए गए हैं। सरमायाकारों की जानब से मुस्बत रद्द अमल देखने में आया और 98% तक ने सऊदीज़ेशन के फैसले पर अमल दरामद किया। उन्होंने कहा इस साल के आखिर तक 11 शोबों में सऊदीज़ेशन की भर्ती का टारगेट पूरा किया जाएगा। उनके मुताबिक बैंकों के ज़रिए तनख्वाहों की अदायगी का प्रोग्राम 80% तक कामयाब रहा। उन्होंने ये भी कहा कि कीवा प्लेटफॉर्म 30 लाख से ज़्यादा सार्फिन और 10 लाख से ज़्यादा कंपनियों को 127 सर्विसेज फराहम कर रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वजारत इन दिनों कवानीन जो है उन पर नज़रसानी कर रही है। इसका मकसद लेबर मार्केट को बेहतर बनाना है। घरेलू अमले की दरामद रिक्रूटमेंट एजेंसी की जिम्मेदारी क्या है? सऊदी वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के मातहत घरेलू अमले से मुतल्लिक मामला देखने वाले इदारे जिसे मसानत कहते हैं, उसके हुकाम का कहना है कि घरेलू अमले के सऊदी अरब पहुँचने से 90 दिन बाद रिक्रूटिंग एजेंसी या कंपनी की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। वकालत अखबार के मुताबिक मसानत का कहना है कि 90 दिन बाद घरेलू कारकुन की तमाम तर जिम्मेदारी कफ़ील की होती है या कंपनी की होती है। रिक्रूटमेंट एग्रीमेंट की दफ़ात में ये वाज़ेह लिखी गई है। और मसानत का कहना है कि घरेलू अमले की दरामद के हवाले से उम्मीदवारों की दरख्वास्त कबूल करने या मुस्तरद करने का रिक्रूटमेंट एजेंसियों और कंपनियों को हक है। ताहम उम्मीदवार से इत्तफाक़ राय के बाद रिक्रूटिंग एजेंसी या कंपनी की जिम्मेदारी है कि वह मुकर्रर मुद्दत के दौरान घरेलू अमला फराहम करे। मसानत का कहना है कि आजमाइशी मरहले के दौरान आजिर कफ़ील कंपनी मुकर्रर निज़ाम के मुताबिक घरेलू कारकुन को रखने ना रखने का फ़ैसला कर सकता है। 90 दिन की आजमाइशी जो मुद्दत है वह पूरी होने के बाद ये इख्तियार आपके कफ़ील को ख़त्म हो जाता है। सऊदी अरब में मौसम गैर मुस्तहकम, कई इलाकों में बारिश का इम्कान। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि 15 नवंबर से लेकर हफ्ते तक जो है वो सऊदी अरब के बेशतर इलाकों का मौसम गैर मुस्तहकम रहने का इम्कान है। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज़ के बयान के मुताबिक कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और ज़ालाबारी की भी तवक्को है। बारिश से पहले तेज़ और गर्द आलूद हवाएँ चल सकती हैं जिससे हद नज़र महदूद हो सकती है। जुमेरात तक जो है मूसलाधार बारिश का कभी इम्कान है। मक्का मुकर्रमा रीजन खुसूसन मुक़द्दस शहर ताइफ अल जमूम और अल कामिल और खलेस में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का ख़दशा है। और मदीना मुनव्वरा की जो कमिश्नरी यम्बो है, अल महद, अल हनाकिया, अल उला, खैबर, अलेस, वादी अल फरा और मदीना शहर में भी बारिश की तवक्को है। सऊदी खतून ने अपने जिगर का टुकड़ा अनजानी बच्ची को हत्या कर दिया। सऊदी खतून और सोशल मीडिया स्टार जोहरा अल हकील ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर एक अनजानी बच्ची जवाना अल हरबी को अपने जिगर का एक हिस्सा हत्या किया। अल अरेबिया नेट के मुताबिक जोहरा अल हकील ने बताया कि मेरी एक सहेली ने बताया कि एक बच्ची को जो है वो जिगर के अतिये की ज़रूरत है और वो तकलीफ़ में है। जिगर का ट्रांसप्लांट ही उसकी ज़िंदगी बचा सकता है। और सऊदी खतून का कहना है कि मैं बच्ची को जानती भी नहीं थी, ना उसकी फैमिली के साथ कोई जान पहचान थी, मगर जब ये मालूम हुआ कि बच्ची की जान बच सकती है तो अपने जिगर का एक हिस्सा अतिया करने का फ़ैसला किया। मुझे अपने आंखों की सर्जरी का मसला दरपेश था, हम अपनी सर्जरी को भूल कर मैंने बच्ची की मदद का फ़ैसला किया। तो जो है अनजानी बच्ची को अतिया दिए जाने को सोशल मीडिया सार्फिन भी सराह रहे हैं। निजरान में ग़ज़ाई अशिया के मराकज़ में सऊदीज़ेशन की शरह जो है वो 57% से ज़्यादा। सऊदी अरब के निजरान रीजन में खाने पीने की चीज़ें सेल करने वाले मराकज़ में सऊदीज़ेशन की जो शरह है वो 57% से ज़्यादा हो गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदीज़ेशन जो है उसके फ़ैसलों पर अमल दरामद की निगरान कमेटी ने हबूना कमिश्नरी और निजरान रीजन में ग़ज़ाई अशिया फ़रोख्त करने वाले मराकज़ के तफ्तीशी दौरे किए। कमेटी के अफसरान ने 36 शॉप्स का जायज़ा लिया जहाँ 12 ख़वातीन समेत 185 जो सऊदी ग़ज़ाई अशिया के तजारती मराकज़ में मुलाज़िम थे। दूसरी जानब तजारती मरकज़ पर काम करने वाले गैर मुल्कियों की तादाद 138 रिकॉर्ड की। उनका ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से हैं और 6 इदारों को सऊदीज़ेशन के फ़ैसले पर अमल दरामद न करने पर वार्निंग भी दी गई है।
عمرہ ویزا پر آنے والے کن شہروں کا سفر کر سکتے ہیں؟ سعودی وزارت حج اور عمرہ کے مطابق عمرہ ویزے پر آنے والے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سمیت سعودی عرب کے کسی بھی شہر آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے کسی بھی علاقے میں جانے سے کوئی ممنوع نہیں ہے۔ اور وزارت حج عمرہ کے مطابق ماضی میں عمرہ ویزے کا جو دورانیہ تھا وہ 30 دن ہوا کرتا تھا، اب اس کو بڑھا کر 90 دن کر دیا گیا ہے۔ اور ویزے سے زیادہ قیام جو ہے وہ غیر قانونی ہوگا۔ جو زائرین 90 دن سے زیادہ سعودی عرب میں رہیں گے انہیں سعودی عرب کے قانون عمرہ کی خلاف ورزی پر سزا دی جائے گی۔ وزارت کے مطابق سعودی عرب سے جو باہر کے زائرین کو سال میں ایک سے زیادہ مرتبہ عمرہ ویزا حاصل کرنے کی اجازت ہے، انہیں سعودی عرب آتے وقت داخلہ فیس جو ویزا فیس ہوتی ہے وہ ادا کرنا ہوتی ہے۔ اس سے پہلے سعودی وزیر حج نے کہا تھا کہ نسک پلیٹ فارم کے ذریعے آن لائن حج اور عمرہ زیارت نامہ جو ہے وہ اس کا اجرا آسان بنا دیا گیا ہے۔ اب ویزا جو ہے بہت تیزی اور آسانی کے ساتھ لیا جا سکتا ہے۔ پہلے عمرہ ویزا جو ہے 1 مہینے کا ملتا تھا، اب اس کو بڑھا کر پوری دنیا کے لوگوں کے لیے 3 ماہ تک کا کر دیا گیا ہے۔ نسک اپلیکیشن متعارف کرے گی ہے جس کے ذریعے 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو عمرہ ویزا جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ تجارتی کمپنیوں میں کاروباری اداروں کو شریک کاروبار بنانے کی اجازت۔ سعودی وزارت تجارت نے تجارتی اداروں اور کمپنیوں میں استحکام لانے اور آسانیوں کے لیے تجارتی کمپنیوں میں کاروباری اداروں کو شریک کاروبار بنانے کی جو ہے وہ اجازت دی ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق وزارت نے بیان میں کہا کہ مختلف قسم کی کمپنیوں میں کاروباری ادارے تجارتی پارٹنر کے طور پر شامل ہو سکتے ہیں، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا اس سے کاروباری اداروں اور کمپنیوں کے سرمایہ میں اضافہ اور آمدنی کا دائرہ وسیع ہوگا۔ سعودی عرب میں فلم پروڈکشن کے مواقع، مقامی معیشت مضبوط بنانے کا جائزہ۔ سعودی فلم کمیشن نے فلمی شائقین اور صنعت کے پیشہ ور افراد کے لیے اوپن سیمینار کی ایک سیریز کے حصے کے طور پر سعودی عرب میں فلم پروڈکشن کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک ورچوئل سیمینار منعقد کیا۔ سعودی خبرستان ایجنسی ایس پی کے مطابق سیمینار میں یہ بات نوٹ کی گئی ہے کہ سعودی عرب میں فلم انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے فائنینسنگ کے ذرائع دستیاب ہیں۔ شرکاء نے حکومت کے مالیاتی مواقع اور سعودی عرب کے اندر اور باہر پرائیویٹ شعبے کے سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے ساتھ اپنے مقامی اور بین الاقوامی تجربات کا جائزہ بھی لیا۔ 5 دراندازوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے والے غیر ملکی کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب میں سی ریجن کی البرق کمیشنری میں سیکورٹی فورس 5 دراندازوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولت دینے پر 2 سوڈانیوں کو گرفتار کیا گیا۔ سعودی خبرستان ایجنسی ایس پی کے مطابق سی ریجن کی پولیس نے بتایا کہ دراندازوں میں 3 کا تعلق یمن اور 2 کا ایتھوپیا سے ہے۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ دراندازوں اور انہیں ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے والے سوڈانی کو ابتدائی قانونی کارروائی کے بعد پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا جائے گا۔ اور پولیس ترجمان نے بیان میں کہا جو شخص بھی دراندازی میں کسی کی مدد کرے گا، دراندازوں کو اندرون ملک یا کسی بھی قسم کی ٹرانسپورٹ دے گا، رہائش دے گا، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون کرے گا، اسے 15 سال قید اور 10 لاکھ ریال جرمانے کی سزا ہوگی۔ ٹرانسپورٹ میں استعمال ہونے والی گاڑی اور مکان بھی ضبط کر لیا جائے گا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔